हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू आर डूइंग एब्सोल्युटली कुछ नहीं। आप मुझे मतलब हंसी में देते हैं ना। हंसी में बोला कि भाई मैंने लेट किया जैसे ना तो अगर क्या है तूने भी किया ऐसे तो हाँ, तभी तो मुझे हंसी इस चीज़ से। सो आज की वीडियो होने वाली है ए अल्लाह तूने छिपकली क्यों बनाई। ये एक वाक्य है यार। टाइटल में तो ऐसा लिखा था कि हजरत मूसा ने पूछा ये अल्लाह को, बट ऐसा कुछ यहाँ पे तो हमें ब्रीफ वो थिंक टाइटल में होगा, वो उसमें टाइटल तो में थंबनेल में होगा वो। पता नहीं। अब चलो ऐसा देखते हैं इसमें ना, जो भी होगा। ये अल्लाह तूने छिपकली क्यों बनाई, तो इसको हम देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें तो डिस्कस। ये हजरत मूसा पूछ रहे हैं अल्लाह से कि ए अल्लाह तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है। मुझे छिपकली बहुत बुरी लगती है, मतलब मेरे को लगा बोले मेरे को छिपकली बहुत पसंद है। कौन सी ऐसी लड़की है जो ये बात बोलती है कि मेरे को छिपकली पसंद है? हर एक छिपकली से डरती है। डरने की You are बात not a नहीं है, special मुझे one. अजीब सा लगता है उसको देख के ना, गंदे गंदे वाली की जगह। मतलब अपनी तरह लगती है, अपनी तरह लगती है। गाइस मैं गंदी हूँ, आपने इतना बड़ा टाइटल दिया है। सो करते हैं प्ले यार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती है, या फिर किसी ऐसी चीज़ से हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में नहीं पैदा फरमाई। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं की है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ करे और अल्लाह की पैदा की हुई किसी भी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी हकीर और बेकार क्यों ना लगती हो। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतने सारे सिफ़ातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत। Meet Zoho Mail. Ad-free, secure email for teams of all sizes. Get started today. है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया और उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से उस छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली मुझसे पूछ रही है, ऐ अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है?
مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی اور نہ تو مجھے اس کو کھانا پانی دینا تھا، پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے موسیٰ یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد اور وہ فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ یاد رکھنا اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، یہ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ پیارے دوستو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی ہی تھی، وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے گاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہوئی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص یاد رکھنا یہ واحد مخلوقات ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی
ताकि नुकसान पहुँचे, और तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर और तभी से इसको मारने और इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ताला ने सवाब रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा भगा देना तो ठीक है, लेकिन किसी को मारना क्यों है? पहली बात तो ये है ना, किसी को मारना नहीं चाहिए। अल्लाह ने जन्म दिया हुआ है हर एक को। यस। तो वैसे मैंने छिपकली का ना एक वाक्य सुना हुआ है, मेरे पेरेंट्स सुनाते हैं पहले का। वो पता नहीं क्या था कि कहीं पे भंडारा था, मतलब धाम वगैरह होती है ना जैसे, तो वहाँ पे था, तो वहाँ पे सभी मतलब चले गए होंगे साइड पे, तो वहाँ पे रखा हुआ जो भी खाना वगैरह जो भी बर्तन में है ना, बड़े से पतीले में, तो वहाँ पे सांप आता है और सांप उसको मतलब चक्के चल जाता है, उसमें जहर डालता है, जहर तो आ ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ से वो चल जाता है, उसको ये कहते हुए छिपकली देख लेती है, तो छिपकली फिर हैरान हो, मतलब परेशानी में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब वो सोच रही होगी मतलब उस टाइम कि कितनों की जान जाएगी ऐसे इस चीज़ के बारे में, तो छिपकली खुद उसमें गिर जाती है और मर जाती है खुद ही। मतलब लोगों को ये लगे इसमें छिपकली मरी, आप नहीं खाएंगे इस चीज़ को ना, ये था। बाकी इसमें वीडियो में यही था कि मतलब हर किसी को भगवान ने दिया बनाया, मतलब किसी न किसी फीचर से बनाया, किसी रीजन से बनाया हर चीज को। तो आप इस चीज को, पहली बात तो ये कि आप क्वेश्चन करने वाले होते कौन, कोई भी नहीं उनसे कि इस चीज को क्यों बनाया है ना, क्योंकि जो उन्होंने जो भी किया है वो बिल्कुल सोच समझ के किया है इस चीज को। अच्छा, और बाकी नफरत का रीजन ये बता रहे थे ना कि दुश्मनी है, तभी इंसानों के दिलों में इनके खिलाफ नफरत है ना, बुरी तो सभी को लगती है ये जो चीज है ना, मतलब घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, बाहर जैसे मर्जी हो जहाँ मर्जी हो, घर के अंदर तो लगता ही है ना, ठीक है। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में यही था, और हज़रत मूसा के किस्से हम सुनते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे और भी किस्से होंगे इनके, तो हम ज़रूर रिएक्शन करेंगे। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।